joni haray ko komi innuno mako e fuɗɗanino makka fi Ousmane ɗo o noddi lanka téléphone winimo na yewtere téléphone gasata koyo aro o wowla nanen Ousmane ko ɓiɗɗo me en hunde ala ko tawata himo gasa e wowlande tawata vraiment hino hersini ne ko ɗum joni kono haɗi anini ɗan ha feƴƴiti koori jang nene ɓay Allah waɗi mi gaynino janngude miɗo golude moƴƴa joni on tigi no duwa jombude joni noon ɗo mi naato e suudu goɗɗo suudu am ɗo mi faala naata aray ko hadiya miyangam mi faala jombude hakkunde ñaay enen acci hakke Ousmane mi anda siko gonga ɓamin miɗa andi pay ko koye hande no wonde moldo mardare mi wawata famude si tawi ko haqiqa wonɗa wolde mi andi si tawi na haqiqa haray yo ceernay anden ko honɗum woni honɗum fi honɗum hande pay koy ko si fuɗɗi haala ko ɗo ɓe hattata binta nam fof no andinmi ko am ɓuuri pellete min haala ngenge ka am mi jaɓata awa no waɗa ni waɗa ñi waɗa ni waɗa ngo noon jaɓata ngengeri ndun ala to ka suudu ɗo ko kama pellete ɗum hadiya ko miñamma ko gonga makko si ɓoggol noon ferama komo dande mum nde ɓuuri juutude wongol reppoto ka dande mum ɗum ko haqiqa hadiya ko kamɓe okkitirta mo si kanko o meejitike o inni mi faalama jombude kono hadiya no welanmi kono okkitiraɓe ɓen tori koye juuɗe ma kanko je ko yahugol haa suto wargol warña kere o yiltoyo waɗa ni ko ɗum ɗon min jaɓoytade ɗon ko gere bappa min mi waɗata ɗum fes min mi tuttata mi nokka on faami hardigal men ngal mi bonnata ngal ide ko eɓɓi ko mi weltanike mo moƴƴano ko du'a jokkuma min mi sikkano ɗum kono andi mo feewi ha feƴƴede miɗo andi min mi firtata dey si mi wowli mi firtata ko kadi mo wowlanilam firtotako ɗum wona ko annduɗa joni Binta ɗum ɗo wattanama ma ko hoɗɗo ka dande ma yo andi ka lombirde jiwo on ko jiwo ma tigi tigi a hollitaymo ko okkitire o mo wino faalamo ko e hin yo min noye sa wujji ka jiifama a watti ka jiifama aray ko go aray mi weltike nani ɗum ɗo koko jeyɗa aranɗa ko woni min haɗi no heɓaniɗa suka photo wono fotata ɗo ni si wakkile ke jombi haray no hande ɓiɗɗo maako no wadde sen kemani a nder futum o golle ala busidel ala ɗum sa yii ko fallaka suudu ma ko am makko de ɓanane ittantamo dépense joni golle ɗe heɓike alhamdulillah rabbil alamina baba jambata jeddo mi addam ko sara mi ala dépense ɓe weltike bappa ɓe weltike nani jarama buy harayni ɗo hiro nene ma nani jarama buy awa so wari mi yettinay awa o waɗi ko hawrani andi hari ko ani nenni hadiyatu o fewliki anniversaire on ɗuɗum anniversaire on ɗuɗum miɗo e jiɓi andude honno mi gerdata margol o jiwo hattuɗo laɓaɗo fo no lanɗino haalde fi makko welaafi taw hande o heɓay dewgal o heña ko ɗon wonde maintenude ɗon direct sans condition condition o feeta hollum si o insisti ko sans condition hollumo ko ɗum voilà sans condition ça c'est sûr ami gerdi san ɗi kaba e foññe aɗo ngala woɗɗade few Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Modi Ibrahima awa ko tooli assalamu aleykum waaleykum salam hay wona e nder gal ka wona nga ɓay andi cuuɗi no wuli o attimi jooɗuɗa jooɗuɗa woni ɗeɗo ala no hay alhamdulillah ha fiyano heɓade yettude allah woni ɗon ana wala won ɗo yo woni ɗo jooɗo ɗo na laato no haydi alhamdulillah sonnajo e jooma ɗiɓe jam waye Modi Ibrahima nam ko mami ari ko jam wona tana nam andi ɓeyna waylu bone wodani on li kulli woliraɓe to ne guite hasana moƴƴere dow moƴƴere ko moƴƴere merde kama gila hankin falno arde kama ɗo kono tawi hari lanka mi ñangam nam dowga dowga nam kono noon addi ɗum ɗon oɗo ko gueɗal janni kadi a hii ko Allah kon Allah taƴata o tokkali so okkorali maɗa o korteɗa min on nandi tawi Allah o yeɗa Allah taho jawdi ndi ɓay mi anda hoto ɓe wi la vie on sait jamais so ɓe wo duniya femu kolumma haali pular wi aduna andanta kono nandi jawdi ndi Allah okkorayno landi law addi ɗum jiidi ɗum Allah woɓɓe go baba ɓiɓɓe an go ara yurola min na baba o jarama mi yeƴjo ko nene ma si fotoɗa min na kombo won nene so woli inde ɓe ngam andita ɗiɓɓe ɓe ɗuɗi ɗum heɓa anani nam joni ɓayda andi ɓay Allah on ko ni ñawiri nde andi ɓiɓɓe am ɓen jellono Sénégal ɓayda andi fi mum la halfini toon woɓɓe la halfini kala yo neɗɗo ko sabuju an woni o mi naɓɓiri mi daari joni noon sabuli an ɗin fanɗi ko ɓiɗɗo an ala ɓayno hinamin ko noon Allah warri oɗo kay kaka maari nam yandi ndaara sabu waɗa sabu Allah waɗa sabu yangodal mengal acca o ɓiɗɗo an wona kamaɗo nam ko woni ɗon ɓiɗɗo an ko ɗon o woni ɓiɗɗo ma ko gasata e ɓiɗɗo ma ko wo gasa e ɓiɗɗo an mo Allah rondiro goɗɗo wata rotirade si Allah rotirima kay goɗɗo watama rondude min no ɓay ko Allah rondi lanɓe jeeɗi mi tamboto ɓayɗa andi ndi jiidi ndi Allah okkori lan ɗo fof mi wata newde ɗum ɗo nam joni noon ko ɗum woni mi hotini kama yandi waɗa sabu Allah walliralal ngal ɗo joni Modi Alimu sa wolani woɗɗitiɗo ɓattiɗo nanay kisan ko itta e yitere wo ko yitere jeeyi hollude haray kayri nde andi oɗo o e fewndo ka woni ɗo o metta marde ko waɗi sa wi mo golla nan yeru ko wawi koko waɗa o waɗay sa wi mo acci mo andi sa wi mo waɗa mo andi waccay kadi min ko min e jiwo an goto pat woni ɗo siko wonɗo janngude joni mi innayi no satti kami ƴetta mi yoɓanamo ma ko honto ittata yoɓanemo ɗulle ɗo siko teela yagal heɓuɗen en naaday mo ɗo o gollo ko atelier orta o golla golle nder suudu ɗen ga yeru ko fewndi wo haray kala komin golliri ɗo komin golliri ko ɗum o gollirta komin heeɓi min ñaami o ñaamay ɗum ayi sa hi so nawni kami ñawdata ɓiɗɗo an on ɗo wakkiroto ha mi heɓa feere ɗum ɗon haray vraiment do ko tooli si tawi hawri giɗo ma hirsi huttuɗa huttala e ɓay kuttirdu anani joni si tawi hawri woniri noon ay o ko fuuta mi halfinnomo toon joni noon ɓe mi halfinnomoɓe ɓe inni wo gueseɗe acci moƴƴude kaba ala moƴƴude ndiyam ɗam watti saji hakkude Allah nini ko ndiyam ɗam woni sa irde ko yurmede kulle ɗe na yurmede men enen ko wonno moƴƴude fuuta kon acci moƴƴude joni noon ɓe jonnitilla ɓay mi haykata ko ka nokkugo kay woni feƴƴiniru ɓay naka an joni no ɓay Allah moyiri ni ñaawri ni haray ko ngabballa mi faala yamal jabanna o ɓiɓɓe am ɓen noon fof ko ɓuri hoolade woma ɓe innata Fatumata kono andi yimɓe ɓe daƴa inde ɗe ɓe inna mata joni koko wimami ko kangal jurnugol ko tooni bisimilla nani baba a yila no wirta Allah noon baba kono wirata o baba anani ya andu ko min e o yahuno ƴami nene ma wawa ko hanki waɗi anani fakka ma wonɗa o noon no mari ɓiɗɗo goto on kay ko jaaje ma hara ɗon noon ɗon
ka jaajal ɗum ala fijirali ɗam anani yandi ba ko woni mi yiɗa o ko haylagol e wujji o alday ɗum eh o alday ɗum ɗon ɗon to woni ɓerngu makko ko nene lande ɓiɗɗo makko on ko jaajal nani naadu ɗon kam ƴettu naada naɓa hay naɓu samurno to ni doka junngo ñaamo naada ɗon masa nayi Allah andi joni si Allah jaɓi koko wimama koye wakkilo to nan joni ɗum kadi lamuli hunde wotere ko Allah a andi si tawi hawri Allah landitortoma fi ɓengure ma nde fof donc simi heeɓi mi wawa newde fof kono si tawi jamama walliti kelan Allah ñawoytala naasi ko pellerte Allah landutuma ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم أنا من دون لا تفوس jon haray ko wanno sa ɓenni kala ɗani tagi lan kala ɗo mi tagi nene o addi tagi baba o sa bati tagi jama o fof ko siga ɗiɗi ɗo Allah tago fofo naal bismillah haray mi arno ni howti e weyi ɗum albarka ara jeyi tigi tigi on joni koko wiɗen ɗo andi lan arno wowno ƴamdude goro joni mi addi ko ɓuuri ko hitti ɓuuri goro hewti waaleykum salam albarka nani awa nani Allah tawtoy bismillah albarka sonnaji on ari la hiwro yettinay awa giɗo men joyi ko bappa fi hadiyama ma min yewti mi haalani ɓe faale am min famdini ɓeyni koko jungo ñamoy hadiya ko miññira o miɗo wawi mo oɓɓitirde miɗo wawi mo jungo so tawi woni mi yewti mi ari mi wooli fi makko ɗo heɓe okko goɗɗo goo min minni komin faalamo ɓeyni ɗum ɗo ko jungo ñaamo ko sali ko dowli alhamdulillahi rabbil alamin bay Allah waɗi bappa ma nemi mum wota ton hande bo ba waɗu kisan ko ɓuri e yawude jeejide no fi Allah ni ko raɓɓirtonoɓe a yettori jani ɗum ala ɗumannade fes ko kisan wonɗe wadde ni ko kisan ay Allah waɗi min e haddiyam min yewti min famodiri hande kadi ala tonginde fus ni a jarama bobo am yo Allah waɗu barke e maɗa amin kala ko ɗaɓɓata ko ma heeɗi joni nene miɗo henade ko suudu awa bobo min prépara ɗo gayɗiɗi goo yettima yo joma Allah waɗu barke e ngal dewgal torkema Allah ni baɗɗikema Allah hande andi ti joni yo Binta o fi oji wono wirumami ni baba o haya ko yangoduɗa e Fatumata gore ma ane animo ɗo jiwɓe ɗiɗo gaynuɓe janggude hande alhamdulillahi rabbil alamin baba o meɗen naɓidi mouradu goɗɗo ɓe pi sarlon ko menen woni yangude ha lagine ɗo ɓay kuyagal fof meɗen wonni meɗen weldi hande accu hakke yanade hakkude o addi o wi kalifu Allah kalifu me en kono min ko wawmi ko ittugol goɗɗi ɗin wondugol e debbo wurtamo ko an ɗum ɗon ko an wodani si tawi woni ɗum an en newodiri yaray ɗum ko e juuɗe ma an woni ɗum ɗo ngalɗinidan de ila o ari ɗo ɗebbo haali hanki ha ɗo o innallan i o innallan o a innallan zedde o yiɗo jokki haajuma min kadi le nafi mi aya ɓiɗɗo goɗɗo ɓaal miɗo mari miɗo jiidi awtodir e ƴawtule ɗen kono noon min kadi hari ɗum ɗon anni nilan eɗa jinni goɗɗo ɗa ƴetton goɗɗo ara ka suudu o hara mi anda fi makko ɗum ɗon annani ɓa ono min ɗon andi si goɗɗo ari min nayi taw fado ha mojaɗa bellet ka ko nde hewtuɗo o mi andini o si tawi o wawa wonde awa so wawata wonde awa bellet onon tigi ko gorejo mo ha fi mi año a ɓiɗɗo fof ko ɓiɗɗo mi dankoto mo beri komi danki ɓiɓɓe am ɓe ko andi ko noon sifa ɗum yeeso hande o wattane hiila yewtolla on andi
yewtolla onon kadi joni ta seyti wiiɓe ko ƴewtule ɗen jillodiri e mum eɗa jindude joni hino ɗum koye hoore ma woni ko ma yaha haaɗo e sonfoniya wonde waala ton arta tawa heɗa ronki joni koko wowlanmami kon o ko ne'eteɗo ma'a jogormo no jogorɗa noon hadiyatu ko ɓiɗɗo ma'a ɓiɗɗo weldijo an ko ɓiɗɗo ma'a nani mata e hino ɗo ko ɓeygu anni wange o woni wondude min ko seeɗaji mi wawata wowlude ko lutti kon fof ko o wowlude ko o wi'uma o nanodire e hoore ɗum a nani a faami sikki a nani ko woni mi yiɗa ko haylagol e nguyka faalaka ɗum aw haray ko haray ko ko o waawi huwude kum fof jonnu mum o gollay ɓiɗɗo debbo koɗo ala yo hewtu o hewti ka makko so a weeri o weeri ka makko kaka manani mari jajirawo andi teddinamo ɗoftoɗamo ɓen fof andi kala ko hadiyatu waɗuma ko lekki makko kin lekki kinni ko o hollite ko yewtere anani anande a ko ɓe yewtuma ko ɗum wuykaka fenande to ngaka hirsa haylanu ɗum ayo ɗo o yahay kono ko lekkolo ya voilà na haylandude de ɗanande ka ɓiɗɗo debbo ni andi hande ka fewdiɗo ka saare ɗo bandi tum woni haylade bandi tum kala nodduɗo ma e jiwum ari inna o e doga ara gorko si yoppi ɗanande so inni he jiwum doga per ta foto ha hewta ɗo anani bandi tum woni ka saare si gorko yoppi tuuba honɗum no gayni yoppa tuuba ha tawa kali so wingil no hoji ino tufi eyo ko ɗum ɗon ko ɗum mi haalanta kewota jaaɓu goɗɗo inayi jiwum ari to nalan ɗum ɗo ari him bonbon e him ɗo wota jaaɓu few wota faale fos kala ko falɗa fi mbuuɗi ma goɗɗum landolo siko coñci landolo ɗanande ɗon babbe ma sodane anani andi a ko ɗum ko ɗum immo tigi loota suudu ɗani aray itanji naakimo bonne kono ma wowlataki otino jooɗi acca aya anndata ko andata yo tagaɗo andata sandi ko juuɗe kena welto taw welo moolanaɗo o woni arde ɗo e minanoynuɗo hima gimu onode yeggite immoɗa ko o haalu taw ɓaɗa mari gimoy laba koy ko himata himmuno gokkum ñande fi jombere jiwɓe goriɓe mi falama jombede donc andi ko mode pasan won emi kunno emi minana ene e ahimay ko ɓaɗa anditi kum few jiwɓe mi falama jombede jiwɓe goreɓe mi falama jombede awa heeɓi o gayni jangugol o gayni ha heeɓi golle molanade ka service makko wosina an ko an si tawina an ko an jonnon beddungal ma ara Allah hiɗila ɓa ko min Allah hiɗi na ande no fotirɗa ni Allah fo no haalde fima mi wawata joɗoɗa ɗo mi jooɗo ɗo ronka moode mi heɓa probléme janggo alhamdulillah rabbil alamina ara ko ɗum ko teddungal ma joni noon wo ko kisan woni waɗede ko an andi no wollitirta artiste mo faalaɗa o ko an andi no wollitirta worennumaɓe joni noon daru no wollita artiste mo faalaɗa o mo noddete ɗon haala fimu gore ɓe maɓɓe wonɗa ɓen fijudude fof ɓe wonɗa ɓen jaludude fof giɗoɓe amen guiɗaɓe maɓe noddaɓe fof haalanaɓe are ko ɗum
ɓaɗo hari mi maapi ko min maapi na an miɗo maapi ha feƴƴitkero donc ɗo ɓe lila ɗanande juldere an komi jooɗi ɗon ko nden ƴettata ɗanande mandu to fota wattana hiila andita hi min ha hande babe ma goɗɗo ñawali hakkunde amen goɗɗo ñawali gere amen fof ko ka nder suudu gere amen fof himɓe sikka inna oɗo ɓe waɗata gere ɗum no hande men nawi a nanata hande a hiɗi ɗulle a janɗi hande andi aw ko noon woni jullere ande ko nden wonɗa ƴettu sa jom mama nani joni fuɗɗito yimogo ɓangol no lafa a wino yewimirago moƴƴa fuɗɗitogol andi goɗɗo ko ñuñcanto aray ko faale goɗɗum so faale ma o waɗa ñuñcagol gollandi Ousmane inni no arde ko honɗum wonɗa innude hay nokku ko ken Allah so Ousmane ari o ronkata no yewtiron moɗo nan arde ko min e makko yewtata na onon mari yewtugol hakkude waɗa he yirti fiyalla fiyalla acci fiyalla ko fi anniversaire makko men dara konno men woni ɗumannorde moƴƴingol carte jeɗe ngo ɗum fof o noddila ko windete ko mi fi gato makko konno mi watta commande gato makko ko ɗum o noddila joni mi inna honɗum min so ari ɗo o innayna yiika hawa gorejo an o inno hono yo yawo tawa e mixi mi yehi hawa men daroyta ko mi habbotomo tu woni o waɗa ko watta kon après men ya noon kamen ɗaɓɓoja ton ɗuma gato makko hadiyatu accu hadiyatu aray no ñammi yewtiɗo hadiyatu accu awa hakkude Allah ko ndaro leere one ndaro leere ndar leere ndare leere en ɗo 16h17 leer hombo hewtata leer hombo hara minna yo habbola o yo habbo taw habbode par ce que goɗɗo no andi no yaara ko no anda no arata a falama ni ɗum hey quoi a feetintalam feetina on feetinama Allah ɗon andi kon kippuno fi anniversaire an o sa neɓi hakkude Allah sa tawi lanɗo hadiyatu ko falɗa ko a waɗayla hakkude Allah ɓami ronki o naata yalta ma ne ɗuuɗi naata yalta ɗuuɗi hakkude Allah amode balle mi anniversaire ma ɗo e club mum hella taw awɗaɗa anniversaire hella club ta hella taw yaga ɗum sikki ah oui oui ko non tigi kono ça va tu vas bien ça va arlan ka anniversaire ma ton ah bon oui oui ino mambire man kuma mais bon juste e yorondirano ça va tu vas bien ça va tawaylan jot numéro ok inene gonno min ko Hadia Hadiatu d'accord pas de souci ni acca mi déposer kada hawji seeɗa non c'est bon d'accord pas de souci donc mi noddote ta sikku noon ko fii ko bone si mi noddima tigi no gasa intéressé tan nan merci beaucoup Ça va, Massoudé. Au fait, Adia, arrête le boulot, on est ma belle.
parce que menen ɓen ɗon mi yewti o affaire dewgal ni a faami haray ko mayni ɗo kadi joɗɗen yewte faami ga min daari mi tawi mi sisini seeɗa andi mbi ko wonɗa pay ko ɗa welayno ala moƴƴana hanide gojji goɗɗon bontali min daari min tawi ɗo mi yaw mi naatu e suudu goɗɗo ko mamaji ko mi tawi mi naatu ɗo Allah waɗi e yanngudi seeɗa ɗa andi lan seeɗa miɗo anduma mi tawi vraiment komi hanndinɗa o hakkunde men koye jombiɗir awniɗo ni probléme ala Allah moƴƴi min kadi nene explique niɗa kamɓe baɓen fof ɓe wolniɗo ɓenni a wowli koyɗo falalañol min joɓe probléme ala a welalam min kadi mi jaɓi mi yewtiri ɓawa maɓɓe aray ko mi wowli ko ɓawa ma ton aray ko ɗum kadi mi wolta yeeso nani min kadi mi anindama kala ko falla mi waɗay kala ko mi andi no mettama mi waɗata si Allah jaɓi andita noon kadi hadiya hiɗen kafi min okkidirtama joni noon woni ha joni ko min falama andi ɗon kande ɗo kam ɗen kafi aɗanaka dewgal dewgal ayi joni noon kadi woni kadi ko dewgal andi joni koteji ɗin fof joni ara e ɗen kafi ay Allah ko sawabana fo Allah moƴƴi amina amina mi weltike moƴƴa noon réponse ma o welila moƴƴa noon réponse ma mi anda ko ha on to mi anda seki mi anda ko ha on to réponse ma naati ko nder ɓerde yan ɗo wallahi ma ñamata kan defi nan defi ɗe ko ɗene defi min ko joni ɓe arta joni maymi mi ñokka seeɗa ko an defu noon mi yaha mi sooɗo mi sembo Jurif.com. Donc, c'est bon? Oui, ça va ko ɗo woni kame ɗo noon joni a yi nomi hollirma noon nomi tindirma noon metta andugol hay seeɗa a yi ko Carrefour ɗa deuxiéme Carrefour on natirta ka natirɗa ɗon ko cudroit ɗo e wata natidugol ka nder galle to ɗo joni a yi ko ɗo woni kamen ka cour ɗo o cour verge ɗo ko ɗo woni kamen ɗo a majjata ɗo ka ɗo noon e wata natidugol nder ga par ce que se natidi nder ga babi am metti fi moƴƴa noon ɓe holota ko hakkude men est ce que ɗa fama yo joni sa aroyay ɗo aroyay am a faami mi hollima ko ɗo woni kamen mettanda
Ça va, je vais très bien. Oh, et donc, J'aime tout, alhamdulillah, je vais très bien. Voilà. Donc, je voudrais un peu vous parler là, mais ça me dit que je vais commencer là. Ah, wow. Bismillah. Bismillah. Toli. Tanalatu. J'aime tout, là. Wane. D'accord. Voilà, une chose qui t'a caché là. No, tuna. Toli goɗɗo immide. Ok, way ɗo ngandi koyɗe coñtirinde ka précis to wonde gina ɓata wukkugol na juuɗe wukkude donc no yawa ko nangata Naam. no way nalaga Alhamdulillah. Nalato. jam to nalaga Alhamdulillah. vous allez bien Bien. ok alhamdulillah Faydi je suis juste un peu devant ici ko yesono seeɗa mi hoɗi donc mais ka tigi tigi je suis pas totalement je suis pas installé ici je vais dire un mot je viens de Paris donc à Paris mi hoɗi donc je suis là maintenant e ɓi joni balɗe seeɗa mais du coup miɗo adda ɗo projet woy mi addi won piiwoy ɗo bus mi addata addega otoje donc wona on machine ji wuppirɗi par ce que gayɓe ɓe no tampi trop wuppirgol e juuɗe mais nda somi wutinta kamɓe juuɗe maɓɓe ɗe mais du coup ɓa yewti kañum ganda donc ɗin fo mais du coup chaque fois quand je passe ici je vois une fille là une fille de teint clair Danejo ni. voilà elle est tellement belle elle est tellement belle elle est très belle. Donc du coup, je les civise et l'intention et l'affection envers elle maintenant, bon voilà. Ah, mais hollete goɗɗum siko sago anga uyta e o porto sa munci ɗum ni a wowliri ɗum ni mi ala nande ɗe fo dey. Ok, sorry, en fait mi wolay pour la tigi mais donc andi ko du coup minni ko mi ɓiɗɗo mo gon ɗon donc du coup mi à chaque fois quand je suis dans ma voiture je suis de passage. Ah, a wowte ton an. Donc, quand je suis de passage là, devant votre cour là. Donc, juste une fois, donc, mi aray mi dara, compagnie de Mako, parce que là, je suis pas encore marié. Awa majale nani, koto tigi ojeya. Voilà, donc, koto tigi ojeya. Comme je suis là, je voudrais me marier avant de bouger pour rentrer chez moi en France. Donc, c'est du coup, mini est-ce que Dieu mon stay on ira en Jomba, kasi wawa ni la mo Google bon. Joni ɗo ko marmi ko mi wi'e min on ko amo hontota min honto c'est-à-dire honto d'origine on je viens de la France mi andi ɗum mawɓen ɗo ko honto iwi mawɓen ko Télémilé c'est bien je suis de Télémilé oui Télémilé je suis né je suis de Télémilé mais étant maintenant parce que je suis pas né ici je suis pas grandi ici mawɓe ma no laggine ɗo non ko oncle ɓe a wonɗo seeɗa et tante ɓe an seeɗa fof ko leyɗe woni ni yimɓe fof ɓe France donc mon père ma mère ɓe fof ɓe ton ane ko a julɗo ah mais je suis puel ko won ɗum wata problème moƴƴe joni mais je suis un Guinéen je suis puel min ɗo no yirumami noon yo Allah ina wonde heɗa mettanmi e yi'ugol ma ni e guiɗe a mettatala e kadi s'il vous plaît, vous n'avez pas de l'eau glacée, vous allez me donner un peu. Oh, sinon, c'est bon, c'est pas grave. Il y a les chats, c'est pas c'est bon, oui, oui. Vous disiez? Min ɗo no yirumami ni wimi a mettatala kono hunde wotere hino toon on jiwo mo yiyata ɗo ko ɓiɗɗo am min Ibrahima ko min woni baba makko. Ah, c'est votre fille? Ko ɓiɗɗo am. Ah, d'accord, en santé, c'est un plaisir de haray no yiruɗamo ɗo ni o ƴettaka few koko laaɓi boy noon o joom mbaka yo Allah kono ko ma tawa ko an e makko yewti siko onon yewti joni jiwo yahowo wi no yiɗuma si tawi o jiwo wi yiɗami forsata min ko woni mi wawata desidude ɓawa makko fas. D'accord. Donc du coup, je vais essayer de contacter votre fille, mais Yota, donc du coup, voilà. La réponse. Mais je pense pas, elle va me refuser. Ɗum ɗon fof ko kanko andi ko min on ɗo yo Allah ɓay ko gonga ɓurani Allah min on mi yiɗima miɗo yiɗi wonugol e ma isiraɓe ɗum ɗon miko laaɓi boy ɓay gonga wi wowlan si tawi woni jiwo yiɗima haray min hiɗa welanmi yo Allah nani haray kadi ko saɗi ko tooli. Ok, pas de souci. Donc comme ça, je vais rentrer à la maison, mais je vais lui donner quelque chose. Oui, comme j'étais de passage, mais juste une natte, donc je vais aller à la maison, mais je vais le donner. D'accord. Merci beaucoup. Le nom c'est quoi? Min ko Aladji Ibrahima ɗo yatami. Aladji Ibrahima. Donc pas de souci, moi aussi c'est Amadou Baldi. D'accord, le plaisir est partagé. Oui. Merci. Oui. Allah. Alhamdulillah.
ko anini mi e mo miɗo jiɗi andude so tawi hi ɗum ɗon ko non wonirta kana no wonirta ɗum no jiɗɗi himmiɗo wala on anda la anda ayi no wodi piiji buy no wodi ɗi yewtete donc ko humpaɗa ko wi'atami ko ɗum mi jaaboma yeru ko andumi ko fiwan hon ɗum ɗon mi sikkuno enne nene goto ko gañowo ko juuri kono no ɓuri juuri laabi temedere ɗon no ɓuri welde ɗum no ko ɓuri welde juuri hay duwa ka eɓɓinirede ɗum miɗo jaɓi ɗum koko ɗimmitel mum onon accon sappo e ɗiɗi hande ko wonɗen ɗo ƴetton programme moƴƴo wayliton on waɗɗon bonɗo waɗi ɗum joni noon kami woni ɗo miɗo jiɓi si tawi mi junnita ma ko hoore koyɗal ɗe mi woni miɗo jiɓi andude ɗum ɗon miɗo hulli on hiɗon andani hoore mon fi usumani nene ɓiɗɗo nene goto mon on inni wuuri maayi wo hadiyatu ɗone accuɗon sappo e ɗiɗi ɗum ɗon accuɗon ɗum ɗon hay hari woɗɗike few hadiyatu wi firdi haɓɓe toon na awa jokku kon fof wota ukkan sina ɗum onon woni baba hadiyatu onon woni ɗum hande kala ko min desidi ɗo wawi ittande men minen ɗiɗo haysi min inni honɗum tigi ɗo wawi ittande men si tawi noon hadiyatu e desidi aynay ko kanko heɓi hoore makko nandi na ko kanko ne'i hoore makko fi ko kanko andi no fi hoore makko ara miɗo jiɓi ha ila o wonno boobo ha ɗo ko enen andi fi makko so hewti ɗo hadiyatu inni goɗɗum woyni way kon ɓe ɗon ara miɗo ngal hari si hade miɗo andi hadiyatu no hiɗi décision so décidi o ittata kono onon ittinayno mo ñanda hari ka wonno boobo ka wonno hari on tuma o mari duuɓi tati o décida o ñammata kono onon non guere hawra so décidi o faalaka hande nene goto ɓiɗɗo nene goto mon on inni way on tawtimo ɗon e bonkiki hara miɗo ngalɗemo jokki bon a goɗɗini sago Allah sago ma anduɗa a anda ɗo woodi hari awa komi wonnalima ko firti dewgal ngal tigi hakkude hadiyatu e usumani ɗo woodi ha ɗellet joni min mi yiɗanoma wowlande ɗum gundo hadiyatu ari ha tawilan o wi baba min nina o inni ndaron ko découragé mi koto usmani o naafi ko ala goɗɗum o wi'i ñande goo o nelananno ka gorejo makko mi yehi ɓeyno sikka tun ko koto on wo o faalayo men boni du reedu andu wi kañaw no koko wowlaninmi kon o wowlanilan ɗum reedu an ɗo ɓeeta yeddu he génération he usumani way nanon usumani o billahi a ñamata goɗɗo e ɓawa makko o fenay min andi mi inni miɗo andi o wi hande goɗɗo no way wo si aroyi a ndaray tawa hi ko no way noon ko noon o fenade o fenay fus o tawon ɗum o fenay mi inni wo tawi o fena jaɓi toon firtungal non ɗum ɗon firtite ga taho ɗum ɗon ko goho ɗiɗi on kadi ko seppata ko ha bakkoɗa si a seppiya autowil gaari a bakkotoni ɓuuɓugal yaha min alhamdoulillahi rabbil alamina Allah no andi mi añana usumani kono simo auto yalti taƴito baharuji e hoore avion je yalti tawi hawri jiwo découragé keɗami okkay nunnuɗa am mi okkay a nunnali am mi okkay gorol ngol ɗe dewol tawti mi okkay ɓe tawtali min mi okkay ko ɗon mi okki on suka sa yii o naati ɗo himo jillidira français e pular ɓawandi ko mi woni baba hadiyatu o waali ka leydi lef o wi miɗo ari ka mo on o wi miɗo faala jommude naɓora ɓeygu an o wi o jiwo mi yi'umo mi tahimo neyi o wowli ɗo ami tawi ko jikku hadiyatu on o wowli joni noon si hawri hadiyatu wi'i ka koto mum ɗa on miijinoke ɓe boni ɗum a ƴettay ko boni watta e ko boni ko fena o fena joni noon alhamdulillah rabbil alamina ko ɓiɗɗo nene goto ayo wala mi sikki dey ɗimmitel mum min kami wonɗo
hay son inni mi walo do maya joni ko mi watta awa awoli ko welata awa awoli ko welata kono non fi dewgal on ommo wondon haalde fi mo on anda ko no si mo mari hay ko tuggoto ko mo tele mile mi do anni mi haja ko Amadou Balde o wiete ko mo te haaju makko ton yo mimmi te fa fiidu mi landaka mi haja ka fi makko hande mi haja ka fi ta wolu dum mi do andi ari ko yewtom mi don jakka don feetini mi do ƴetti mi wadi feetudo a feeta mi hal don hakkunde mon min ko mi anda an onon e on suka yo ni non jokke don min mi tawaka mi tawta sitayna Ousmane awa jombete bawo no mi inni sa tawta jombete bawo wallahi lam heba pasi mi dabba ko mi ya hakuna yalla mi jonnata si a tawta mi tawta awa jombete bawo mi tawta mi faala ko mi faala ngayni ko hakuna yalla mi faala ko few jonne la pasi jonna la mi yaay ka gore jo mongo onno tegere mi hendo pasi mi ha futa mi tabbun do tawatala si Allah ulando jabi tawatala ngani ko dum babe mi wiri e yidu mi do hebi ko satti e am dum do mo filam babe mi anda ko to dum do haada dina ko fi ko to ma Ousmane babe zini inni hari ko to Ousmane weltana hare mi fi depuis innu don o inni ke mo faala la njombugo babe ngay mi wali ko kanko mi yata ka yeso tellement fi makuna gaynina to gol ka berna ni mo wala to nangi mo welam kono décourager lam parce que hande ka wonde do babe do yeli yo mi haylo mi fija mi wada di jena sa kono tami hebirni tami jombe dewgam nallaba fami babe koto Ousmane invitan no nyande go ta gorejo makko e dimanche o wi'ilam mo waray ben no defiton gerto laaji no defa bay ko dimanche be nyallina to me wulna ataya mi inni mi yehi bay mi yehi men futti hamdallah ben inni me yi ta o gorejo makko bay me yewti tay nano wirno lan sikku dara ko wano buy ka jodi tay ko ngorejo makko to o nyinni men kanyum no fokkiti jodi men ton kono mi fanki bude ko to Ousmane men naati ka suudu men jodi o faala yanu golle Ousmane ko to Ousmane o faala yanu golle dari mi tawi ko bonki o nabiri lamno kono Allah wadi mi jabani kin bonki ko yi est-ce que